Hi, good morning. Walang tao na ako ni. Kuan. Gihatag na ko sa kuang princess. Yes. This one. Makeup? Yes. No makeup. Wait. This one. Tararan. Chik. Okay. Pure ni siya mga langga. So, taran! I give my little princess. Wow. Cute. How Yes. much is the set? Big. Very expensive mga langga. Bye-bye!